Pandani Teipan Angbono Kulumaya Paru Horotsembai Manjak Paijak Tinino Pungo Tipramotao Jugdan Klaipika Dibgodini Sinijak Dofani Bagi Khorchakov Sanai Rana Kishore Rian Takuk Anthony David Mura Singh তাই ওর থাজিং ইন্ট্রোডাকশন খুব জবরদস্ত ইন্ট্রোডাকশন দেখা হরেন্দ্র রিয়ান তাকো ফরেন নবাং বেলাই খাকা হামিয়া ফারু ওর শিয়ানো মক নবতাব নুমুমনি শুরু শুরু কা আচুক জাগাইতো আং বনো মাসঙ্গা কক বরক দেমান যে অল্প অল্প জানি তো থাকা অল্প বাই হইতো না বেশি করে জানতে হুমা থাকে রোঙ্গানো বাবাই Orok Gabangma Dongrok Ang Khoroksa Bumung Salia Joto Paimanjang Night Takukte Kukuk Somno Jovani Chibai Yapari Ang Gabang Kok Sakla Isisan Sanai Tamgai Horot Humani Depta Rogo Mathu Waite Raja Bo Samung Rio Daily Omo Makhene বক্তৃতা রেখা পাই আছে মিয়া বচন অমরপুরো বক্তৃতা রেখা কাঠালিয়া মির্জাও ডেভিড ভাই বক্তৃতা রেখা এই ডেভিড জন্য থকক সাকু আইতে শর্টকাট লামাতে ইতলাংনানে সারা গ্রাম পাকক রই চাহানন্দি বীরচন্দ্র মনু ফিয়ক রেখাইতে আগরতলা ছবি মাঝে 10টা বাজি থাকাইতে তুকুই তেইশা সামুমা তাঙ্গাইতে দেড়টাও থুকা 5টাও সিসা খাইতে তারপরে তিনি জয়েনিং প্রোগ্রাম আমবাসানি কুসারাই রিয়াং সহ ম্যাক্সিমাম যিনি রিয়াং লিডার্স 29 জন আইন পিটিয়াকারী ত্রিপুরা মথাও ফাই জয়েনিং খাইতেন রানা বাবু ববু নাই ববু রিয়াং তিনি আইতে রিয়াং মান তিনি গোবাং আরো জয়েন খিকা প্রায় 33 জন নাই আবু পাই তেই কাইসা শপিং মল তিনি বরফ মাঠ কাইসা উদ্বোধন মহারাজ আরব মা থাংলাইকা আবুনি হলো তেই দুইটা ত্রিপুরা মথানি জয়েনিং প্রোগ্রাম পাই ওর ফাইনাঙ্গাই তামে বক্তৃতার না হিসাবে লেঙ্গো থোরার মুচুং বহাইতে আইপানো কক গোবাং সানান বাগै মত জেনারেটর আর খুঞ্জো ফাইনাং থানিবো ফাইনাই তাকু ঘরের নাং কইনাই থিনাঙ্গো যে কোনো প্রোগ্রাম খাইকে মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড অগ্রেদি তার जों ইয়াগো মো গান রেসাব মাঙ্গে ঠিক দং হইছে দুইটা গান রেসাব খা তারপরে তে কাইসা সিঙ্গার নয়া পারকা আয়াং খান তুই নেন ফাইকা তা ওইসা রেসাব ফাইকা আবু ঠিক দং কিন্তু जों নেপারক তো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বক্তৃতা রেনাকে ইয়াক রকম ফ্রি মাল নাই আবো মানিয়া অমো শর্ট 5 মিনিট 10 মিনিট বাকি ঠিক তো 1 ঘন্টা রোগ আধা ঘন্টা রোগ বক্তৃতা রেনাকে পরিবেশ সৃষ্টি মাখাই নাই মিনি বক্স বাই ও দোকান না আসুক তংলাই পর্যন্ত ক্লিয়ার ইয়াইছে অর একটা ইকো চেম্বার ওই চুঙ্গা মাইক কয়েকটা থাপা ওই কামিও যারা নগো আসুক তংলাই রকো মুই কিন্তু রাত তিপানো বক্তৃতা খানাই হাগে এই তাওসা রাফিনাই জাত আহিকে তনি মাংখায় বক্তা 50 জন তুই বক্তৃতা রিফানো 1000 বরগ্ন বক্তৃতা রে মানি এফেক্ট তুই মানো মবুচং মাসের নাই আসুক পরিশ্রম কাই যুবক রক মাইচায়া বাইক র্যালি খাইকা একটা মেসেজ রিনানছেন আম মেসেজ রিনানি কাহাম পরিবেশ মাতু বুনাই হাইপানো তাকু রক নাই যে থানসা হনে যা সালাইমানি মো থানসা আপ্রুনো ফাইনাই जों যদি টিপ্রা মানে টিপ্রাসা হগে দারলং রক রাংখল রক বরক টিপ্রাসা না মুসুগি আইছে টিপ্রাসা মানে রাংখল দারলং রক চঙ্গ
kok borok kau bro ahai sanai rok morok sinise tiprasa ar borok jara hongro imo hun sanai rok borok kok borok maya rok khai borok tiprasang jagya borok tipra jorati ke borok gose hoy moni bagi politically to thamsa bupru phaino abu जों सियाय जों जातिगतभाবে थामसा मांग्रानाय 19 टा हदा जोंनाबो दफा 19 दफाया 19 टा हदा रियां कायसा हदा देवबर्मा कायसा हदा हालाम कायसा हदा आहिक्ले 19 टा हदा मिली जों कायसा तिप्रा जाति जोंनाबो एस्टाब्लिश माखायनाय फातारो थांगे जों सुङो ब्रादार यू आर फ्रॉम नागालैंड निकेसाव आई एम नागा आई एम फ्रॉम नागालैंड आई एम नागा नागाव तो कक मिलिलाया आंगामी आव शेमा तांखुर बरं कक से मिलिलायग्रा याते अरुणाचलबो आं अरुणाचल तंफैका 35 टा ट्राइब नोतिस अरुणाचली बर'नि कायसा आइडेंटिटी बरक स्नामबैनो हार गायते चिन अरो बुइनि बसारो अरो वानजिकक बरक बुजिनाय रबो दङ सितुं बरक बुसिनान दरकार बरक जोंनो जेबाबे खाक गाहायते देवबर्मा से कायसा कम्युनिटी स्नामै दनिखाय जमातिया कम्युनिटी उचुय कम्युनिटी मरकनो जों सबायै इतिहासनो रुगै नायै जातिगतभाবে थामसां मागैसे रियेल थामसा फाय पलिटिक्स अब बीजेपी खायनै दंनाय आं ख्लायाबानो खरगनिबोन ख्लायनाय आइसे सीपीएम ख्लायनाय दंनाय आईएनपीडी दंनाय टीपीएफ दंनाय गोबांमा जुदा जुदा बदल ख्लायनाय दंनाय किन्तु जातिगतभाবে थामसा जोंदिन मांखाय जातिनि समस्याओ जों थामसा बजालाय माननाय थाजिं ताखु एन्टनी सागा ब्रु चिनी रियां रंगनि जे समस्या अब ब्रु रक बर'निबा इतिहास नायखे बोध त्रिपुरानिनो चिनो हानिनो अब ब्रु रक मैक्सिमाम मिजोराम बदु कुनो राज्य करिबले जुराम थांगानां मालायफोर सागा पु देयर वाज नो स्टेट कॉल्ड मिजोराम मिजोराम नि कुनो राज्य करि चिन चैलेंज खाय छैमान हायते अब स्नामबै नहार मा सबले बर' राम का हा मिजोरामनि हा मिजोराम कुनो स्टेट करे चिनी 186 जन राजा तब प्रद्युत किशोर माणिक्य देवबर्मा बायखे 186 जननि राजत्व लाइबुमाओ नाई नाइदे मिजोराम पर्यन्त चिनी जागा राजारकनि हा याङावबो बांलादेश कुमिल्ला चाकला रुस्नाबाद चट्टग्राम सिलेट डिस्ट्रिक्टनि अनेक अंशते विशाल साम्राज्य चिनी राजारकनि हायते मोर राजारक जे हायके शासन खाय थांमानि आ मिजोरामबो तिनि थांनायके मामि डिस्ट्रिक्टको गोबांना चिनी ब्रु रियां हदानि बरक रक दङ मिजो हायिं थामायगा बरक मिया बांगा ककमा साका आरोनि रियां रक जे आरो तिनि हायक्लाय डिसप्लेस फैमिली नि त्रिपुरा मा फैका मोचन मा सिनाय तांगि मोंखा हायते आं अनेक अरो शरणार्थी फैनाय रबाय कक सालायगा मामि डिस्ट्रिक्टको गोबां मानसिनि रियां ताखु रबाय कक सालायगा तामो नंनि स्टेटास अफ मिजोराम बो तामो कन्टिन्यूअस बर्न प्रेसार सृष्टि खायजागो मिजुम थांने नरक मिजुम थांने मिजु बुमुं नाराक दे मिजु हाय कक सादे मिजु गसे दे गेजो नरनो अ मिजोराम बो राइट सिजागनाय जागा रिजागनाय नग रिजागनाय चाकरि माननाय आबो तो जाया भारतवर्ष गोबांमा जाति जेकुनो राज्य दंमानो तांगै चिनि रियां रंनो बर मिजुस नाम दिहनाय मनि बागै जों जातिगतभाবে तिप्रा रक थामसा मांगनाय अनेक बछर आगे 23 बछर आगे 20 बछर आगे जों नुगो देवबर्मा रक साव तोराबो रियां रक रुखलाय रहजांना आबो रियां रकनि प्रॉब्लेम आहिं लायखाबला बो जमातिया रक साग नांगिया
মল সম্রক সাক নাঙ্গিয়া এই প্রথম महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मा हमको थानसा होना पड़ेगा ना थानसा तो बुनान बगे पुइला महाराज ओ साका ब्रुरियांग रक बाबानी बरक आरियांग रकनो शरणार्थी ख्लाई कई दिन नों जेलो चत्तन नाय आबनो ब समस्या समाधान ख्लाइनान बगे भारत सरकार बाय कक सालाई 23 বছর পরে তিনি একটা रिहेबिलिटेशन नि सेटलमेंट चुक्ति स्वाक्षरित अंका आबनो जों वेलकाम मा खायो अमरसेन थामसा हाइते जखन चिनी शरणार्थी कैम्प आरो रेशनिंग बंदंगै थाका महाराज प्रद्युत किशोर टनकी टन माइलुं आरो पाथका विभिन्न एनजिओ रो सादा थुमै आमसाय रां थुमै आनुका सिन्ना तुलासिगर मान्दाई बाजार टाकार जला जम्पुई जलाओ देवबर्मा जमातिया रुपिनी रोग रां थुमै आ शरणार्थी कैम्प तुनिका मनोसिनो थानसा मो थानसा नो तुबुना बागिसे प्रद्युत किशोर देवबर्मा तिनी बसाई दङ हमको थानसा होना पड़ेगा पलिटिकल थानसा तो जातिगत थानसा के फाइनाय तिनी ओरो बोका भाव किन्तु आं এই প্রথম বুঝি ফাইকনা রানা বাবা কি মা ফাইয়া কইছে এই প্রথমবার आनी मो जन्म मो बयस आं तिनी ओरो याखुं काफाइकाय आं आगे खोनाओ रियांग कम्युनिटी वो चिनी त्रिपुरा रंग बिसिंगो रियांग रंग सबचेয়ে शिक्षित के बकाफा अमां खोनाओ आं तुलासिको खोयाई राजनगर जेराय फुरु तंपुर्न आरो चाकरी खाइना थांगो प्रदीप रियांग मधुसूदन रियांग आरो थांगले हाइजे मास्टार रंगनि थांगो पंचायत सेक्रेटारी नि थांगो ट्रांसफार खाइ रजागो अरनि बरो छाओ रियांग रंगनि बिसिंगो सबचाइते एजुकेटेड जागाके बकाफा किन्तु एजुकेटेड जागानि परग्रह शान्तिर बाजारते बकाफा फाइमानि जे लामा आ लामाव आं ताखु एन्थनिं थंका ट्राक गाड़ी चाने ट्राक न थांगी जे बानो यांगतै आबो दुइटा रिक्शा से पारंगाय मांगलागले आरोनो सिजागो निनी कांग्रेस सरकार पानुंथो बामफ्रंट पानुंथो বিপ্লব ফ্রন্ট পানুंथो गेरुआ फ्रंट पानुंथो रियांग रगचिनी त्रिपुरा रगनि उन्नति नाया कुनो सरकार त्रिपुराओ आ लामानो मुखेन जों सिवायजे तांगि आरो ट्राक गाड़ी जायगा जा लामांना नां आनी अरन रियांग रग आनी अरन शिक्षित যারা টিসিএস অফিসার ও সামসঙ্গর হাই বড় রগ যারা সাব ইন্সপেক্টর রগ এক্স মিনিস্টার एमएलए रो बोरिशंकर रियांग हाय बरो रो आलामा बिजे थांगो फायो आलामा तांगि चिकन्ना ना तांगि आलामा तोरियांगना ना मो थेगेनो जोंनुगो अरो सरकार जोंनो डिप्राइभ खालाय दङो चिनि बागि बरो वानसुगिया जोंखे साक बाय साक दुसलायनाय मनिन्द्र रियांग बरो अनेक बছর एमएलए मन्त्री खाबले मनिन्द्र रियांग कोक बायदे त्रिपुरा सरकार चलिबा चलिखांगे बबो उन्नति खायगामुंता मनिन्द्र रियांगनि ककबाय जेमन चलिया गौरीशंकर रियांग ककबायबा चलिया गौरीशंकर तो बाद धरे जे सबचेয়ে বড় শঙ্করকে বাজুবন শঙ্কর বিন ককবাইবা চলিয়া হাইছে মানখাঙ্গে বাজুবন রিয়াং ব 25 বছর এমপি চাপ্রো রিয়াং শরণার্থীরনি प्रॉब्लेम नो सम ख्लाइनि मांगामो हाइছে ख्लाइ मानि हाइছে गसेया बरखा लाचि जागो नों दाबो बरन माइको दै सादे चिनी कोगले मुहा फोन नानिया हम सादे जाका बोले साया ओ लाचियो मुसानाय हेचे ओ लाची सारा गया बरो बरो केसेन गसिमाय हाइचे आरे आं सानामुसुगो बाजुबन बाबू एकजन बीएससी पास बरो बीएससी नंगना बलेबो एकजन बीएससी पास बरो आज जुगो जदि टीसीएस अफिसार हाबकाय त्रिपुरानि चीफ सेक्रेटारि इनमा खबर हाइचे राजनीति के कांग्रेस ने आमालो एमएलए बाजुबन रियांग कांग्रेस से प्रथम एमएलए सचिन सिंह सचिन्द्र मामाबाई मंत्री निजा गया एमएलए हस्टेल आन बाबू मालायना थांगो बाजुबन रियांग न जाल सुबुई दंफं आइचे सिंगापुर तांगै नों एकजन बीएससी पास एमएलए सचिन सिंह नि कैबिनेट नों जागा मानना दं माने रियाखे ताम खायनाय
nung manzironi bong brain no naide bazubon riang biasi pasi menteri malia jugom ke busuk sini borong bagi borok tolas seklekna ni planning borjuk di sini cengka abon maya ni bagi no bazubon babu CPM jugdan ruo menteri ka পশুপালন দপ্তর ni মন্ত্রী আংশুও bazubon riang no khwai tola sigoro thangpro জনসভা আঙ্গনে সবচেয়ে বড় কুপুঙ্গই নাইঠক জাকাইছে ইয়াসি বুসা বুসা চারে রকমি হাই কুপুংলে একদম গানা থাঙ্গি নাইকা বাহ কি নাইঠক ইয়াসি বুসা বুসা বিনি আইছে বড় কুপুঙ্গ নাইঠকলে বিনি গাড়ি চালাও নাই ড্রাইভার বো বহাইনো কুপুং আবার নাইঠক আইছে হারি মালিক বো কুপুং বিনি গাড়ি চালাও নাই বো কুপুং একদম নাইঠক খরক নই হইছে আং বাজুবন্দিয়া নিয়ে প্রথম চারাই পুরো বক্তৃতা খানাকা বেশ খুব কাম টেপ রেকর্ড কাইসা তলাঙি থাঙ্গো আর টেপ রেকর্ডার তাকরি খাইছে আবু রিল বাই আবু তাম্বু হাইছে বাজুবন্দিয়া আবু তলানি থাঙ্গো ও চারাই রকম স্কুলনি চারাই রকম রিঙ্গো কবিতা আবৃত্তি খাইদি গান রেসাব দিব রেকর্ডিং খায়ো রেকর্ডিং খানার আছে তাওয়াইসা এই বাজুবন্দিয়া যখন একটা কিছু খাই নাই ত্রিপুরা ও বিএসসি পাস একজন বড় ঠিক কাজ অরানো বাজুবন্নর তনিকা আঙ্কে রিয়াং নিবাগি খাই নাই দেববর্মান বাগি খাই নাই টিপ্রারং বাগি খাই নাই বরঞ্চ কোন ওকে জু সামুংকরি জায়গা দিল্লি পাথক দিনে এমপিস নাম রিল হজাত কয়েছে দিন জায়গা সামনে তুই পাইগা ক্লাস 3 দে ফুর জরা পরিজা দশরথ দেবনি বেগ তিনে অবিরাম দেববর্মান মন্ত্রী শ্রামই তুকা নাই যাইছে जों बर' थांनायनि जों शिक्षित बर' थांबो थगमो जातिगे दिल्ली पाठक ररो आबारा 10 नो बक्तिदारो बाजुबन्दी अंकी किछु करसिनि खाली वाक बाहन ग्राम दिल्ली तलां थाङो रियां निरजाम मुखनाय आरो दिल्लीयाव फेनचाइ दङ बन बक्तिदारो आइते हा याङो चिनि बर' रखे दाबि खेले मालिया मनिन्द्र रियां অগুর দেববর্মা জিতেন্দ্র চৌধুরী সংঘ ও বাজুবন্নি খালি মন্ত্রী পুস্তক দূরিলাই আর মন্ত্রী না লুবে বিজন্দর মানিক সরকার কেশব মজুমদার কক থাইজা সারাগলি আইছে বাজুদাকে আমরা বড় তো বাজুদা আছে নুংলে বাজুবন্ন ম্যাক্সিমাম সিপিএম নেতারক নিনে অগুর দেববর্মা বাজুদা সমস্ত খনাবলে বড় ছাত্রপুর থাঙ্গ বঙার হইছে ও বাজুদানো কাশুইনার ডনবাগে অগুর দেববর্মা সিনিয়র মন্ত্রী লাগে সিপিএম নি বড় দাবি খাইয়া বড় কেচেন বড় যত মন্ত্রী না লুবে আরে বাজুদা থাকা আরো মন্ত্রী না সরকারি চাকরি আইছেন জো নিনে অগুর দেববর্মা 20-25 বছর মন্ত্রী রাজনীতি ফাইমানি পরে না অগুর দেববর্মালে আংজে বড় না হারে রব বো সরকার নি গাড়ি বাইমাঙ্গ দিন জীবন পাই খাইছে একদম গাড়ি হাইছে যে অগুর দেববর্মা রাজনীতি ফাইকা ষষ্ঠম তফসিলি 22 চেয়ারম্যান কা গাড়ি তারপরে এডিসিন কা চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার গাড়ি তারপরে জুট সরকার আমলকে বিরোধী দলনেতা গাড়ি যেই দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী কা 1993 দাইসা গাড়ি উসগান অগুর দেববর্মান গাড়ি পাই হয়েছে এত বছর গাড়ি কাকা নিনে হানো কসবি পাইনি রেখাইছে কিচ্ছু করে খাইছে একটা রিয়াং orang simoro 10 baige dukan paika sawoga na kini 10 tongo edisi bisin bong dukan nai chini riang rongni kai bisu dukan tongoro orang goni mano haite sara tripura bepi chini boroni ekta khom bithi dukan করে তারপরে বো সিপিএম খাইনের কইসাও আমরা অনেক গুচ্ছ প্রকল্প রূপায়ণ করতে পেরেছি ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা সারং নিপাগে নিপেন্নি আমালকে 11 গুচ্ছ প্রকল্প দশরথ দি আমালকে 17 গুচ্ছ প্রকল্প মানিক সরকার ফাইকে 37 গুচ্ছ প্রকল্প নং ডেভেলপমেন্ট খায়কে গুচ্ছ প্রকল্প বা কমিনাস কোকলে না বা এক গুচ্ছ প্রকল্প ছিল সমস্ত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়ে আমরা তাদের উন্নয়ন করব নেবা দশরথ দি আমালে পাই থাকায় মানিক নি জরাকে বা 17 গুচ্ছ প্রকল্প পাই 16 গুচ্ছ প্রকল্প শুনা কপলে ইন্ডিয়া বাস বারো আর চিনি গণমুক্তি নেতার বক্তৃতারও নাই দে ইকো নাহারদি গান মতংলে বংনি
গণতন্ত্র হামজাং নাই ফাইদি দাখু গ্রফু ইকো নাহাদি নাইথক চিনি হা তান নাইথকলাং হালা তান নাইথকা ত্রিপুরা হা ইকো নাহাদি উড়বো ওয়ানজে ইকো নাহাদি আরবো ওয়ানজে ইকো নাহাদি চিনগাই লাইদা লেন বিজত জায়গা আথার মুরা থাকে ইকো নাহাদি মুয়া ফাল জানাই তাকে জন্য গান বেসাবছে না হইতে রেসাবিং থগো করলে থগো কি গাঙ্গা সিপিএম নো 35 বছর রাজত্ব কেগা ত্রিপুরা ও 5 বছর মাঝখানে বাদে তাকতে গেছে সরকার পাইকা বিজেপি নি সরকার এমন একটা সরকার অমগা ফাইমা গেন ছাগাইছে তাওয়ানাদের পরিবর্তন খাই ফুরগাইছেন চাকরি আসামনি খরচত মন্ত্রী ফাইন্যান্স মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা निर्वाचन आगे सगा बेकार क्यों इतना चिंता करते हो चिंता खाई जाए 6 लाख बेकार चाकरी नहीं तो बेकार हमजा कहे सगा बड़ो नगो नगो मोबाइल फोन नहीं अरे मोबाइल फोन नहीं के 3-4 बसा जाता एक मोबाइल फोन 10,000 12,000 कई जन मोबाइल फोन लगा देव बेकार चाकरी दाम रेखा मुसारी लिया ताके कोई दुकान खुलक दे मुसुक पुषी दे उसका मुख्यमंत्री बक्तृता वो केमिस्ट्री पढ़ी एमए पास जरा खाइने एमए ओ तो केमिस्ट्री पढ़ी बा गौतम बुद्ध से थांगे पाए हेटे 2,500 किलोमीटर हिंदी बा जापानो थांगे बुद्ध धर्म प्रचार केगा बो साता दुनिया नी जे समस्त नक खेना केना त्रिपुरा वो जहाज फाइनाई त्रिपुरा जहाज फाइना का वारा खाइছে आंगा दिनो आमी हाँ कुपिको आंगा प्रमुख पेंडेमिक पाये ना पेंडेमिक आगे कोलकाता चिकित्सा बागी थांजाक आनो खरचे वानजी फोन केছো दादा त्रिपुराते जहाज आइताছে केमने जहाज आइबो त्रिपुराते आंनो जहाज बु कबले आंगा की विशाखापट्टनम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तंबुरो ऑयल टैंकर नाइनान बागी समुद्र जहाज मा काका बॉम्बे पोर्टो जहाज दुखा पूर्वबंदर रगो गबांगमा जागान जहाज दुखायचे जहाज फाइनान बागी तुइनांगो गबांगमा त्रिपुरावा तिशिकरै आइছে त्रिपुरार मुख्यमंत्री साइतोका नरेंद्र मोदी पर्यंत बक्तृतारी साइतोका त्रिपुरा को हम बदल डालेंगे तामखाई जहाज आएंगे वहां त्रिपुरा नि अर्थनीति से पाल्टक थानाय जहाज उद्बोधन खाइमेला रूम गतर से तुई 50 बस्ता सीमेंट तुई फाइनांस जहाज गतर नि सब आबस जहाज कने थगक मानी शेष साइज बेकार न थगक खा कर्मचारी और निश्चय तो नारो तो शिक्षित जागा सप्तम वेतन कमिशन देने पाप का ये कोई दिन आगे 3% देना एक्स्ट्रा लगे 3 पागल हो देखो त्रिपुरा में जाके आंखा आंग आमंत्रण खायो और चिने आंग भाई प्रमोद्री आंग बीजेपी नि एमएलए बनोफासन नहीं दे प्रमोद नंकी त्रिपुरा परिवर्तन तुमा नुनुखा तुई सानाय तासिन दे ने बबो नुगिया ता बबो नुगिया बबो परिवर्तन खाइनिया बसियो बिनि से परिवर्तन निया को ठीक मतो अरे दियांग नो हमजा कांके देबरमानो हमजा कांके तिनी चिनी रियांग नंग बिसिंगो कोनो समय मंत्री करी आमते मंत्री सभा खूब कम थाकाइते এই প্রথম একটা সরকার তিনি রিয়াং নং বিসিং মন্ত্রী চাকরি গাইতে মচন দুঃখ নাংনা ক গাইতে হ্যাঁ কোয়ালিফাইড চেয়ারের জিডি ফাইমা পড়েব তিনি মন্ত্রী রিয়া বিপ্লব দেব একজন মুখ্যমন্ত্রী 28টা দপ্তর তুই আসুবই তুমি থংতংমান ক দুই তিনটা দপ্তর তুই সে খিনা চানা সুদিনা টাইম করে 28টা দপ্তর তুই বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ फाइल चुमांग पहाड़ थाका बिन ऑफिस फाइल साइन जे खाइजा गलिया बाहिगै डेभलपमेंट नै बा लामा कागै शेस थाबाय गाइছে बुरी रंगनि मोखां सुसाइख्लाय मा हाय खावां खिउन थाबाय गा लामा आइছে বিপ্লব দেব नि ख्याल करे डेली नि सा पांजाब मेकअप रिजा खनाय मिलिक खाय खालजाक भगवान जे मानति माया दिके हेलिकॉप्टर गाइ त्रिपुरा पाखौ बहाइছে বিপ্লব দেব টাঙ্গি হেলিকপ্টার বে পাকো গে তুমি বা লামাতেই থাকলে লামা হামলিয়া ববো সিও হইছে বাহারে ওয়াইছাবে হেলিকপ্টার বে থাং বিকলাই গেতে পছন্দ লিয়াইছে
এই সব সরকার চলিত মনোজों मा रुकनाय মনো रुकना थाखाय चीनी आलादा ল্যান্ড नांनाय चीनी आलादा स्टेटहुड नांनाय যে কোনো সরকার বুইসাও তাক সিপিএম রকসাও চীনি সরকার আমার ল্যান্ড নং গুলি খাইছে গিয়া সিপিএম সরকার আমালো তো পুলিশ নির্যাতন গিয়া গুলি খাইছে গিয়া কুটনাবাড়ি পাটনি সচ্চাপুর সদর গুলি খাই বুথার গারো টিএসআর নিনি সিপিএম আমালো রবি লিটন বুথার জাকা সিপিএম আমাল যথেষ্ট বুথারকা আর নিনিম বিপ্লব দে ফাই মাদক বাড়িও গুলি চালক জাকা আন্দোলন খাইনে রংসাগাও মতি খেমান जों কতদিন সাতক জাগি দংনাই বিশ্বজিৎ থিকা মতিলাল কাইবেং থিকা যত দিন जों নিউজ নাইও কোনদিন প্রিয়ঙ্কা রিয়াং রেপ খাইজাগো কোনদিন কল্পনা দেববর্মা বুথার জাগো ত্রিপুরা গনাঙ্গি চিনি বরক খালি সাতক জাগো মনিবাগি जों সাকা বাবারে বাবা ওয়ানজিনি নরক তংছিদি ত্রিপুরারে বাবা ছাইরা দাও जों ত্রিপুরার নক বাইতে তংমালি আইছে হ্যাঁ থাঙ্গাইবো আগরতলা তিনি জায়গা ফাল্লাইবা নর শিক্ষিত বড় গুঙ্গে আনছাও আগরতলা জায়গা পাইলেমা চিন বড় জুলুম নিনি মালিক নাল রিয়াং ফান অংথম নিনি অমূল্য রিয়াং ফান থক মনমোহন রিয়াং ফান থক তামো দেববর্মা রিয়াং যত জীবন নিয়ে আই খাইমা যত আগরতলা শহর থানি জায়গা পাই নক টাংটানি শেষ খেবে গাইছে পাড়া বেখাগো जों কেব নক টাংলি আইতে আর বেতন মামা পেনশন মামা ওয়ানজিনো থাঙ্গি মানি পাই চাই ওয়ানজিনো जों তাক পুষিও তাকু রক চিনি ওয়ান সুকমানি जों मा চিন্তা চেঞ্জ মা খাইনাই তাম जों চিনি কামি আমসাই নক মা টাংনাই চিনি বাজার মাস নামনাই চিনোর লামা মাংনাই চিনি যারাই রকম উপযুক্ত শিক্ষায় যারা শিক্ষিত এবং চাকরির ব্যবস্থা মা খাইনাই বিনি বাগিছে তিনি এডিসিও जों আইপিএফটি ত্রিপুরা মথা বসালাই বাতাইলাই এমন একটা এডিসিও সরকার তুগুনা মুচুঙ্গ যে সরকার যুবক বেকার রঙ চাকরি নিমান্নাতে চিনি কামিয়াম চাইনো ডেভেলপ খাই মান্নাতে ইঞ্জিনিয়ার যেন জন্য ঠকক মাই আননানে সার সিমেন্টের অভাব রোডের অভাব রাস্তা বানানা ট্রাক ঢুকে না ওরা বিল্ডিং টাংমায়া কোন ইঞ্জিনিয়ার আমরা এই কথা কইব जों ক্ষমতা থাকে जों ফোন নাই রাস্তা নাই কাটে কইরা সিমেন্ট ব্যাগ আইনা তুমি বিল্ডিং বানাও দাগি জান নাইতে হ্যাঁ রাজা নামারও সড়ক চিকরে নিনি রাজপ্রাসাদ টাংসিক কারো হ্যাঁ আদি মুখে বড় সড়ক ব্যবস্থা তুমি ওর চিনি রাজমহল টাংজাখা তাবো যদি লামা করি ওয়ানজি ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ার যদি ঠকাই ছানায় কাদে সিমেন্ট ব্যাগ বইয়া তোমরা আইনা এখানে বিল্ডিং বানায় দেখাইতে হইব जों আমতি বড় গ্রগ্ন সকাই সাই এডিসিও তাকলাই বুট বাতাই নিনি চিনি কাইসা পরিকল্পনা দং ও আম চাইও जों কবক নাই যে কেউ বুঝাখাই আর চিনি প্রতিনিধিনো যেমন जों জিদি রহনান দায়িত্ব जों পালন খাইনাই সাথে সাথে এলাকানি ডেভেলপমেন্ট চিনি বড়গ্ন থামসা ক্লাইয়ে থিনাংলো जों বুনি জাতিবে বাক্সা কে টং থাংমানানি আ লামাও ত্লাং থাংমানানি বড় সব সময় ওয়ান সুরি जों মাতন নাই নেতারো পুলিশ মিলিটারি তি ফায় কক সংরাইগা তাঙ্গি সংরাইগা নাই নাংগে পুলিশ মিলিটারি গনাং নেতানো কাসুই जों मा संनाय मामा तांगि अरो सगियां নাই तांगि अरो दुकान तांजागियां नांनाय जों জনগণ কিন্তু প্রশ্ন খাইলেন जों প্রস্তুত মাতন নাই জনতাবো जों नुगो जातिन बागी कोक साय रंगे नर बुटरुओ जातिन बागी कोक सानाय रंगे बुटरिया आहि गैंगिया ताखुग्रो जातिन बागी कोक सानाय रंगनो जों दुमसावि नेता मन्त्रि खाय रटकायचे चिनि कोक साजांनाय जागा दंनाय आर बुबाग्रा तिनि हा बुबाग्रा नंखरै बसाकां पुइला तिप्रासा उलोसां बुबाग्रा आबु कम कोग्या पुइला बननां हाय बरक बस तिनि हानो मुथांनान बागै दायित्व तुइ आगुगै फाइगाय जोंहा बरगनो लामजाक सग्यांगाय जोंखि बिप्लब देबनो द लामजाक सकनाय जों मानिक सरकारनो 20 बছর लामजाक सकका लगे रेखा ताम मांखा जों जेल मा खातिगा बेकार चाकरी मालिया चिनि बरक मन्त्री जागि मन्त्री पावर करिन ओंखा आ दिन रक थेके मुक्तं लाइनान बागै थानसाव जों फाइ दाखुब्रक चिनि बुबाग्रानि म पार्टी
टिप्रानो जों शक्तिशाली मा खायनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड मा तुबुनाय थिनांगो ग्रेटार टिप्रालेण्ड बिसिंगो जों चिनि तंथबतै चिनि मुचुमतै चिनि कानमुं चिनि चुममुं चिनि कगलामनो जों तेबो गाहाम के पिरि माननानै थाङै थां माननानै आलामा मा थांनानै आं गोबां कक सालिया बोरै रंनगो तक सबदा नांनाय बोसाइबाय कुतुबजांनाय जतन तरक तरक कुतुललाय दंबायखा केबन आं कासुया चिनि जुबक रंबो मायाव खैजाक बायखोना जों मायाव खै दंखा बरक तेबो खैगोना हायचे जतन जानि जानि नगो थांदि कक गाहामनो पिर जाबायदि तेबो माइक गाहाम रुय एक दिन गाहाम